TMB News and Entertainment Channel From the serene hills of Tripura to the vibrant threads of our rich heritage, our identity is woven with strength, culture, and pride. On 23rd August, we honor a monumental landmark, the foundation of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, TTAADC. A historic leap in safeguarding our rights, elevating our voices, and shaping true self-governance. Today, we bow our heads in gratitude and remember all the great leaders who courageously fought to make this vision a reality. We celebrate every hand nurturing our soil, every young mind dreaming big, and every rhythm keeping our roots alive. TTAADC stands firm as a pillar of unity, culture, and progress, empowering lives, preserving legacy. Together, we continue to forge a resilient and prosperous path forward. Wishing everyone a proud and inspiring TTAADC Foundation Day. Kenaram bo elakani MDC imba bole general area hingga o ang knapayo borla maisiana arimpo bung poro maisin pemon boye bari khaksai mato ke boro je anori mo bo je association ni hoito association ni president aketre tamhuti phang roni pastor rao ke joto phainai kakumku hano phayo তিনি বড় সাল সাম্পানি ফাইনাই আকে বিশেষ কে বজে ফুটবল টুর্নামেন্ট ও পার্টিসিপেট খেলে প্লেয়ার্স রাও বড় নাইনি খাকসাং মচুবাই ইয়া ফায়ু কে টাইম ফোন রাও নিম খো সাখনাও বড় বয় অ্যাসোসিয়েশন দিও 10 ইয়ার্স 10 বছর প্রাং বনো এন্টি ড্রাগস awareness campaign khiye brang bodi khiye joy rono bises ke youth rono message ka hamriya nei moye brang boro organize khemo brano pethake hambai ya phayo logeo angno poila information rinai chini adc ni kormochari no ari pochrai khub kaham shokti rai riangno khobe thake ang khakchamo mario bungsa puila no sai phiu kena joto siu tini oha 43 times TTADC foundation de tini ADC maimoni sal 23 August boro সমস্ত ADC এলাকা তোনাই চিনি কমবারারাও বিশেষকে চিনি যে কালচার identity history chini land preserve khane boye chini je fighters rao fight khiye bodino chouno bharat sarkar baike শিক্ষাদল ni ain baike chouno TTADC গঠন khire moni sal ke bo salo chung jot boro ke entertain khen man boye mai sing phaimo bari ke khaksai ma to ke টাইফো যে সামরিক অ্যান্টি ড্রাগস অ্যাওয়ারনেস চৌ সমস্ত বিশ্ব পৃথিবীয় যত কোনা কুনিয় তাও বেথাকে ক্রিয়ে মাতম আবহাওয়া ড্রাগস বো কেহা মহামারী হিম দেখিয়ে বো কেহা বিয়ারাম হামিয়ামা মানুষ ওইহা মাই সিহা মানে nini misawo ha siha mane abo manoi nini misaw no kaham ke tuya nini mentally physically joto no destroy khenai abon baye bo manoi baike chung chal ke tonai namo ang bishes ke youth rono students rono ang koyo ein request keu bo manoi no nra mu khramo baye kriya nei nanai ebong bo manoi ni chal ke tonai nanai মাউমিং খে বো মানুষে চিনিম সাও সবচে চায়া মানুষ বো যে ইউজ খেনাই বো যে মাইসি হা মানে
निनी लाइफ निनी पूरा जीवन पूरा बार थाने पाई थाने आस्ते आस्ते खिए फांगनो उरिमा चाखलो इम थुम देखिए निनी शरीर नो निनी पूरा बॉडी नो बोन डिस्ट्रॉय करे अब था ये शुद्ध निनी पर्सनल फिजिकल नो अटैक खेनाय आबो चौया आबोनी बादेवो बरत्रे इनवॉल्वमेंट तो आबो हा रांखौ फैसा रां थानाय मामफानि रांखौ फैसा नष्ट होनाय एवं मामफानि ओंखाम खरां नष्ट होनाय एवं समाज पारा बदनामनाय आमै बो मानिनो चों पाराव फाहारे नैक्रोय যদি ক্যাশ উচ্চাই বদিমারনো ব্যবহার খে তুমি সিংখে চুমব্রানো অ্যাওয়ারনেস খে নে নাওনাই এবং ব্রানো বুঝে নে নাওনাই ফাইন বাইলে ব্রানো বুঝে উনিয়াওনাই তবে সাং মাইখে ব্রানো বুঝে নে নাওনাই যাতে আবদিমাও ব্রা ইনভলভ উনিয়াওংথু আবনো চংসা নে নাওনাই এবং ত্রে কেহা নিমসাং তুমি হে ত্রে কেহা গার্জেন আবরো সুতংখাও ইয়াওনাই গার্জেন ফো সজাগ তো নে নাওনাই त्रे क्या निमसाव मनो फा निमसाव मी चोने नानै बामी क्षेत्र क्या निमसाव मी या आफु के तंखे आबोनी निमसानि जगा बुजो फैने आबो आमबो बो मानै खेबे था क्रिमासासे आमी चों सेरमा नावो आं चिनी जातियो चिनी दफावो चों गरीब मासे मानुया कांगाल बेंबाय बाहाव मयाखौ लेखा पराव फो खेला दुलाव फो विभिन्न दिक दियाव फो चाकरी बाकरियाव फो तिनियो चों बेनि उक्लौसाव तो मजागाव वो मानुषे जो चीनी समाजो चीनी एलाकाओ चीनी नखंगो हाफाया सिंखे आबो बे थाके खक्सिमो फैनाय आमो ये बनो बे थाके चुं खालाने नावनाय एवं जारा यूज खेनाय रावनो आं मासाव नाव बनो जीवन ता माइमो देखिए नाव फेरो फेनाय नावनाय आबोनो ना फाइसिंखिए लातो मानो नाव चोंया माने खे बरने आं देखे बायखौ फेनाय बसलिंग ने आं बेखे बेखौ फेनाय हिमदिके न मासथाय नै आबदिके निजेनि व्यक्तिगत साथै मबाय परिवारनि मामफा साथै मबाय समाज पारानि जत होग्रा जाग्रा साथै मबाय उमि सिखे आं आसाखेव बो मानै चिनिमसियो फैमेयावनाय आंबो बुदिमाराव चंसियानाय शुधु बया कालास कालो चिनि जे मोबाइलनि नेशा मोबाइल केहा एकटा बफो केहा चिनि चायमा एक दिगे के चों चायमा फैमयो काहाम खा बयफो थाव मोबाइल चिनियाव तो स्मार्टफोन क्या तो हा माने वाल न चों याव तुई तो मोय बासे वाल ऑफ माउंट तो बुक्ति जगाव माउंट तो माखे कौलाई दे तो तुइलाई दे तो बुथाई लाई दे तो माउंट तो काहाम हम या पा चों दुनिया न याव तुई नाय तो मयो आंबो ये बो मोबाइल न चों तुई रोनाय नाय मोबाइल नि माध्यमे चों महा चायमा फमाय बिमायो मोबाइल नि माध्यम काहाम फमायो आमी काहाम न नाये चों स्नोने नानाय बनि माध्यमे चों इंटरनेट ओ चों लेखा पढ़ा फस्नमयो ट्विटर फलामयो विभिन्न ज्ञान नॉलेज चों बनि माध्यमे चों मायमयो आबोके पॉजिटिव वे ओ चों थां नाय नानाय आबोया सिंखे चायमा नायनाय इनखे चायमा खबैफो दुनिया नि चायमा आबरन फैनाय आमी आबरन फसेने नानाय शुधु चों तिनियो ड्रग्स नि काउया मोबाइल के एडिक्टेड था सिंके छ्राइराव सब समय आबनो मिस यूज के सिंके आबो बायफो नष्ट मै मला बातो आमो ये विशेष के तिनियो जो रो स्टूडेंट रो नौ सेने नानाय मोबाइल पाओ इस्तेमाल खेने नानाय मोबाइल ब्रेक के चों काहाम लामाओ चों मायनाय एबो चिनि पॉजिटिव चिनि काहाम मानै ब्रेकेस नंमायनाय आबनो चों नायला रो नायनाय आमये मोबाइल न फो चों चिनि मामफा गार्जियन रो फो श्रेयरो आबो मोबाइल नि दे मा जामास मातो मा जामास नंमाय मतो आबो ब्रानो गाइड खेने नाय आबो दि हासिंखे जानाय अदरवाइज मोबाइल दि फो अनेक चेमा चों स्नंगा होके आबो चेमा निनि व्यक्तिगत निनि कैरेक्टारो निनि पर्सनल इंडिविजुअल कैरेक्टारो आबो जदि इनवॉल्व था सिके आबो चेमा मानुनि थे बाम था सिके आबो परिवार फो इफेक्ट नाय एवं समाज पे इफेक्ट नाय आबो आबदि मारो न फचों एबो छने नाय हे आबदि खेमबोये
তিনিও চৌরাও ফুটবল টুর্নামেন্ট খেমো তিনিও চৌ চিনি ফিজিক্যাল ফিটনেস মেন্টাল ফিটনেস ফার্স্ট खे চিনি ফিজিক্যাল ফিটনেস নাও চিনি মিসাও সুস্থ দंखेसे চিনি শরীর কাহাম খেसे চৌ চৌমफो बिस्लाय बारा तामैमफो बिस्लाय बारा জ্ঞান বুদ্ধিफो बिस्लाय बारा आमै चिनी शरीर से जदि चाया सिखे तिनियो चौ सा सा जारनी खे गाड़ी कामै से लिंहा लिंखे आबो सालोल महाबो खेमसुयां थौ आबो फयो दाइबा सामायावो चिनी स्लेमो फायो आबोदि मार भांमा चिनियावो चिन्थियो मयो आमै चौ सियानै चौ चिनी सासा उमसाव न चौ सासा जत्न खेरमा आबो फोरं फेनेसि आबो या सिखे बो शरीर न आरि मानि मांगना ईश्वर चौनो क्रिएट खे सृष्टि खेमन दियो आदा काहाम फतौनाय हे फतौनाय आरिफो जे शरीर सासाव जत्न खेमि सिखे निनि जे चायाल तफो हा मैमो सासुले काहाम मुये फिटनेस फैमेमो लामातो आमे तिनो फुटबल रो थुमरो बेथे काहाम शरीर मय काहाम तिनो नां सातों खे ब्रुम तमो कष्टलेओ सातों क्लमतिबो फैनाय आबो क्लमति फैमोनो चिमैले बेथाम साबले काहाम क्लमति फैयाव हा माने आबो प्रो निमसावो बांग रुक फैमेयो तिने डायबिटीज दैमा त्रे त्रे रुक दैमा आनि चिनी मुखानि बेराम जाते जात बेराम चिन सरियो फैमेयो चामन दिनो नमो चामन दिनो बांग मामसावो हामिया मा फैनेनो आबो देखिए उमन बये तिनो फुटबल जत मा च्राई होते होग्रा जरावो नाइए नाइथमो खेला सारा विश्व पृथ्वीओ जत ब्रो फुटबल नके नायो त्रे त्रे खेला स्लायो आमबये बदिमा चौ एलाकाओ तोनाय नानाय एक्टिविटी केहा रम्य सामुकानि नानाय जॉइन न बदिमा एंटरटेन एंगेज खेने नानाय आबा सिंखे चिनि स्पिरिट गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो त्रे बारायखे चिनि फ्यूचर काहामनाय फिजिकल फिटनेस तंखे मेंटल फिटनेस होनाय मेंटल फिटनेस तंखे नो सब किछु न खेमायनाय आबदिखिनि नि लेखा परा अपनो तलसा बिस्ले बारा साथाय कुमायनाय केमबये चौ आबदिखिनो त्रे लेखा परा अपो चौ काहाम खे साथायनाय साथे साथे खेला दुला अपो चौ स्टोनै ना माम खेताओ तास कल चौ बिं फाथारो बांमा नो वर्ल्ड कप मेखि लाइथानो पाइदोय चौ जतनो ब्रेखे आबो बाइफो रां जुगामयो मु कामाय खेमयो खेला दुलानि माध्यमयो किन्तु तिनियो चिन्थियो आबदिमा मारबाय हो ब्राथेर वाह ओ ओके हापो महां yang ke khalia chongba den ma gorano tepat sanes kade chini narbai somtang ke baca kala to cubai ra la ya hai oke ya pak khodi hai ya thongya kokte khaya ma mane abu sai ase kokte khaya na kaha bhage ar pore khela dula le bari ke naam ko kaha wow ana bhagwan basin wow 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 how much is it wow wow ya bhagwan wow mata bhagwan bola wow se क्या काफी खरा क्या खाना भी दिया ले तो ना भी है बारे का खुदा ले तो या हो वाह कौन है यार अरे क्या काम से ओ अरे वीडियो पोस्ट है वाह 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 ini namanya bro tahap kali Sarjana Ratrian, aku ini adalah social worker Pokpang Kayo, aku ini association ni president,
Ketua Assistant Secretary Reverend Tudip Sangma, Reverend Sanjay Brian, Reverend Monerje, Pastor Biren, Ketikam, Guna Geria, Program Himotoke, the National Anthem, Play Kanai, Arsoke, National Anthem Play Proposal to the Sarma, for final game, Guna Play Kanai. ধন্যবাদ নমস্কার সবাইকে আজকে আমরা খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত আজকে আমরা স্ক্রু সংগ্রামান্তর আগামী 10 এবং 11 সেপ্টেম্বর আমরা 25তম যে রাজ্যভিত্তিক সংগ্রাম পূজা আমরা অনুষ্ঠিত করতে যাচ্ছি এই 25তম যেহেতু আমাদের একটা সিলভার জুবলিও বটে যাতে আমরা রৌপ্য জয়ন্তী বলে থাকি এখানে আজকে আমরা একটা রিকুয়েশন দিয়েছিলাম জেলা শাসক মহোদয় এবং আমাদের দপ্তরের পিডিপিজি মিনিস্টারের কাছে আমাদের পিডিপিজি দপ্তরের মিনিস্টার উনি গ্রহণক্রমে এবং মাননীয় জেলা শাসক এবং মহকুমা শাসক ওনারাও আমাদের যে অ্যাপ্লিকেশান বা আমরা যে আবেদন করেছিলাম সেটাকে সমর্থন করে আজকে একটা লাইন ডিপার্টমেন্ট নিয়ে মিটিং করা হয়েছে আজকে উপস্থিত ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় জেলা শাসক এবং মহকুমা শাসক মহোদয়গণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণও আমাদের মাঝে রয়েছেন আমরা অনেকটি চার্টার অফ ডিমান্ড আমরা সাবমিট করেছি এবং আমরা মহকুমা শাসক মহোদয়কে অনুরোধ করেছি সেটাকে যথাযথভাবে আমাদের সাথে পরিপূরক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এবং আমরা খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত মহকুমা শাসক আমাদের মাঝে রয়েছেন আমার সাথে রয়েছেন উনি সহমত পোষণ করেছেন এবং কিছুদিনের মধ্যে একটা মাইনাস বের করে উনি আমাদেরকে দেবেন এবং বিভিন্ন দপ্তরকে অ্যাসাইনমেন্ট করে উনি একটা মাইনাস বের করে দেবেন এবং পূর্ণ সহযোগিতা আমরা ওনাদের কাছ থেকে পাবো আমরা আশা করব চলিত বছরে আমাদের কাছে শ্রদ্ধেয় ত্রিপুরা রাজ্যের ডাইনামিক চিফ মিনিস্টার সহ উপজাতি উন্নয়ন মন্ত্রী সহ অর্থমন্ত্রী এবং অন্যান্য পিডিপিজি মন্ত্রী সহ অন্যান্য এমএলএরাগণ আসবেন আমাদেরকে কমিটমেন্ট করেছেন এবং আমরা আশাবাদী যে এই বছরে আমরা আরও কালারফুল এবং বিফিটিং ম্যানারে আমাদের স্টেট লেভেল পূজা কাম কালচার প্রোগ্রাম আমরা সম্পন্ন করতে পারব। থ্যাংক ইউ।